सदा मैं मुह धोबी मुझे देखिए आज मोर कौन मुझे करुँची आपण मानक सेयार करी चलते देखा। आज को कखारू फुल बरा मु कखारू फुल से भाज मत देले हम आज बनाते हैं टोटल रेसिपी आपको शेयर करी मो आम स्टाइल जमी आम स्टाइल केमती कखारू फुल बरा हुए प्रायतः समस्त जानते केमती कौन हुए आम केमती कर आज्ञा खाओ जो देखी पारे मो फेसटा पूरा ऑयल हो जाए ऑयल ऑयल भाया लगुव कहीं गोटे देखो ये मो फेस रे केते सारा एक्ने हो जाए छोट छोट बिरी बिरी यही स्पॉट रे कहीं मोर एमती हुए मैक्सिमम टाइम मोर यही साइड रे हुए यही साइड रे हो जाए प्लस यही देखा ये छोट छोट दाना हो जाए ये देखला बेलू मतलब बहुत माने हेजिटेट हो जाऊँ पूरा विरक्तिया लगुच कौटी गोटे ना ये बिरी बिरी बाहर थो जमी मतलब गोटे असना टाइप भी लगे मो मोटा आगुरी बहुत क्लीन रोला ये कहीं ये नुहे एवं कहीं चलती मोर पिंपल्स टाइम आसी जाए बोधे मोर कौन मुझे जानी तो मुझा जो ऑयल स्किन मोर देखुं ये एक्चुअली मोर सेमती भी मोर ऑयल स्किन किंतु एबे जो पूरा देखुं पूरा ऑयल ऑयल लगुच एक्चुअली मुझे गोटे होम रेमेडी मैंने मो मुहर अप्लाई करके पलि आसी एक्ने ही होम रेमेडी तो यहाँ मुझे छातपुर को मुझे खाई पलि आसी खाई आसिकी टे मुहर लगे तो पलि आसी यहाँ टे छाड़े सुखीगले मुझे गाधेबी एक्चुअली मोर छातपुर आसिक वीडियो बनइबार रिजन है मोर किछिटा माने मो क्लीयर करने को चाहूँ यहाँ कि एत दिन है कहीं वीडियो बनाऊन कहीं देखो माने सब टाइम रे समस्त वीडियो बनई पारे कहीं कहार कहार कौ टाइप प्रॉब्लम चलती से चाहिए भी इच्छा कले भी वीडियो बनइब से तो केबे पॉसिबल भी नुहे ना तो मो क्षेत्र में माने मु वीडियो इतने बनाऊन लाइफ रे एक्चुअली प्रॉब्लम पूरा जाऊनी से पूरा कुआड़ केमती खुंदी होगी पलि आसूची लाइफ को कौन पे जाऊनी मुझे बुझीपानी कौन कहार बिगाड़ देछि कि कौन भगवान कौन चाहूँ मुझे जानी मोरी सहित ही खाली प्रॉब्लम हो ना ए समस्त लाइफ रे प्रॉब्लम चलছে मत बोधे लगुच कि कौन खाली मोरी सहित हो कि कौन हाँ मुझे जानी किंतु गोटे थर मो ब्लॉग रे तो आपको ही कही मो बापा नहीं कही जो कि मो वीडियो बनई बापा नहीं भी देखी ब्लॉग रे भी ऐड कर से मुझे जानी पार्थ कि कौन मुझे जानी मो बापा वीडियो सब कलेक्शन कर दूसरी एपाई करदे मत लगुला जमी मो बापा मत छाड़ी पड़े से कि कौन मुझे जानी मो मन तो कहला तो वीडियो बना जिते बड़े जहाँ हुए मो बापा मुझे सब कैमेरा कैप्चर कराए कौन
ଫଟୋସ୍ ହଉ କି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି। ତ ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି, ତ କଟକରେ ବି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ମଝିରେ ବାପା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଟକ ବେସିବିରେ ବାପାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ। ଆମେ ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିଁ ଥିଲୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମର ଜଣେ ଭିଣେଇ, ମୋ ଭଉଣୀର ହଜବେଣ୍ଡ ସିଏ ଥିଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ନା, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବହୁତ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ବାପା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି କରିବି ବୋଲି। କାରଣ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି ମାନେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ କେବେ ବି ରଖିନଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଘରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇଫ୍ ହେଇଗଲା ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ, ତ ମୋତେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେ ମୋ ମା ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏମିତି ବାବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ବୟସ ହେଇନଥିଲା, ମାତ୍ର 64 ବର୍ଷରେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବେକକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହୁଏ ଯେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଜସଜା ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ନା ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କଥା ହୁଏ, ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହୁଏ ହେବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠିକା ମାହୋଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅଛି ଯେତିକି ଦିନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଦରକାର। ମୋର ସେମିତି କେହି ସପୋର୍ଟର ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ନା ଆଗରୁ ଥିଲେ, ନା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଗକୁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତିନି ବି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଯେବେ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ସାହାରା ନିଜେ ଯାହା କରିବି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବିନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କରିବି ସବୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ରେ ଯାହା ଖାଇଲି, ଯାହା ପିଇଲି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି, କ'ଣ କଲି, ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜର ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବାକି ପର୍ସନାଲ୍ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିପାରିବିନି। ଯାହାକୁ ବି ଆଣିବି, ସେ ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଆଣିବି, ନହେଲେ ବାକି କାହିଁକି ନା ସପୋର୍ଟର ମେନ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ସପୋର୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଣିପାରିବିନି। ଏଥିପାଇଁ ଆଣିପାରିବିନି କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତ ଏବେ ଆସିକି କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆଣି ହିଁ ହେବନି। ଏବେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ଛାତ ଉପରେ, ତ ବାକି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଗଲା ତ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଭାବିଲି କଥାଟାକୁ ଯାଇକି ସେୟାର କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦିଦି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉନ, କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ବନେଇଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି। ତ ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଗପିଗଲିଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ମେଣ୍ଟାଲି ହାପି ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି ଦୂରର କଥା, ନିଜେ ବି ନିଜର ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଯାଉ ଆଣିବି କହିଲେ କହିକି ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଣିକି ଦୋକାନରେ ନଥିବ, ଦୋକାନ ଧରିକି ପୁଣି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଭାବିକି ଖାଇଥିଲି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ହେବ। ଚିକେନ୍ ହେଇକି କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ହେବ। କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସୁଣ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଳୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ମୋ ନଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବକ୍ସରେ ଏତିକି କ'ଣ ଏତିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛରେ ହେଇଛି, ସେ ଧରିକି ଆସିଛି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଆଣେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଉଜ, ମତେ ଦେଖୁନ ଆଣିକି ଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ତ ବଢିଆ କୋଉଟା ରେଡି ଆଉ ବଢିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଛି।
ଝୋଳ ବନେଇବି। ଆରେ ମୁଁ ତୁ କରୁନୁ, ତୁ ଖାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିରକ୍ତିଆ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନକରି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି। ଏବେ ଚିକେନ ପାଇଁ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚିକେନ କରିବା। କାହିଁକିନା ମୋ ନନା ଖାଇଥାନ୍ତେ, ନନା ତ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ, ଦୁଇ ଖାଇବୁ। ହଉ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ତେଲ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ କରିଦେବା। ଲୋ କରିକି କ'ଣ କରିବା ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି ଜିରା ସହିତ। ଏବେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସହିତ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ओके किसी में छाटो हमें हमें लंका गुड़ करवा काश्मीरी चिली पाउडर पकड़ कलर होगा ऑलरेडी टमाटो इसमें कलर होता है मिर्ची तेल सहित ଟିକେ कलर अधिक आसे ମୁଁ ଜାଣିକି ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଅଧିକ ଜାଣିବି ତେଲ ସହିତ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସହିତ ତେଲ ସହିତ ଭାଜିଲେ କଲର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଣା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ हल्दी पकेगा चिकेन तरकारी गुड़ अधिक हल्दी पकईदेवी आईस स्मेल अधिक होगी ठीक अलग टाइप कर चिकेन राति हल्दी गुण तेल आड कर अलग टाइप अच्छे और मसला क्वांटिटी बहुत कम चिकेन क्वांटिटी बहुत कम छाड़ देते आम देखा ये मसला पकेबा अदा रसुण कंचा लंका ग्राइंड करते ये मसला पकड़ी मसला क्वांटिटी पियाज और टमाटो सहित आड हो जाए ऑलरेडी आपको भी देखा ना मसला मसला आगे ये हल्दी लंका गुंड नहीं लुण नहीं लुण पकईदेवा सादा किस मसला डाली बनी हमें चिकन करवा गैस में भाई करवा दो पड़ देती मसाला पड़ देता चलिए टिके असुविधा होती लुण तो ऑलरेडी पकई ही देती किसी समय छाड़ हाँ किसी समय छाड़ उड़े बड़ी काट लेना चिकेन पकड़ ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା କଲର କାଢ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇବା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ନ ଚଲେଇବା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ଯିବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକ କରିକି ହାଇ ଟିକେ କରିଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା
कवर ढांकी दबा कवर देखा है मैंने लगे तुम आगे पड़े वाले पता अच्छे ऑलरेडी मैं थोड़ी मसला बन रहा चिकेन है आसला टिके टिके और टिके हम और से आलू जो फ्राई करते आलू आलू चिकेन एक साथ जो तेल अच्छी पकई देती बस चलेगा मीडियम फ्लेम तक चलेगा हाई नहीं लो नहीं चिकेन और आलू आराम से तरह मसला से जाएगा मीट मसला डालेंगे चिकेन मसला मीट मसला डालें और इसके बाद फ्लेवर का लगेगा मसला ऑलरेडी मीट मसला पकड़ लिया और लगेगा फिर किसी में छाड़ देबा कवर करके आलू और चिकेन को सिझिबा भाई कवर कर देखा हो गलानी कि ना ऑलरेडी हो गलानी मसला लगे बिल्कुल ताको चले रहना तकारी खराब हो गई धनिया पाउडर पकड़े धनिया पाउडर पकड़ा चिकेन बेसी टेस्ट कराए धनिया पाउडर सब तरकारी को टेस्टिंग कराए खाली चिकेन को धनिया पाउडर गोटे खासियत अच्छे सब बेले जेकोसी आइटम डाली हो भेज आइटम हो पकड़े से टेस्ट कराए मुझे रोसे कर धनिया पाउडर दिबा धनिया पाउडर मतलब रोसे करबी ये देखिए लगे रही लगे कोड़ा बोले नहीं मसला और इस के तलर लगे था एते नुह कोड़ा बोला त नुह से के लगे था आंच टिके हाइट लगा एबे तो कौन करिया ना इसे देके छाड़ दबा कवर कर ऑलरेडी गैस में टिके कवर दबा ये करना और कवर कर पानी देना ठीक है मैं इसमें देखिए मैं कौन है डालवा ठीक है डालवा मैंने ते मोबाइल लगा दो मतलब एक डालवा नहीं दे ठीक है तभी जाके पर कॉफी कॉफी अच्छा लगे सब ये अच्छा लगे मतलब ये डालवा मोबाइल में Ano? Doon. Ang buka ba hindi? Nak mo siya. Ulit kopi mo ba? At dito. Ang kopi. Ay, ito ko ba? Doon ko ba? Hindi na ba? Ang kopi. Ang kopi mo? Ano? Ini lagi ini itu mana aku pakai lah. Kita asal, ayam aku, ayam kerja. Ini berapa sampai? Tadi kita pakai lagi, mana ada? Kita boleh apa? Tapi kami ada fokus sama itu. Jadi kita sih, kita sih smell kurang lagi. देखिए तरकारीटा को मोर केमती है ऑलरेडी मोर चिकेन तरकारी रेसिपी फिनिश आप देखिए पार्टी तरकारी क्या लाड़ बोलानी लोभ होगा मत कहे जो मैंने खास करके मत चिकेन तरकारी डाकुंट बनवाई घर पाखे सांग बोलिए पुणी मैंने किसी फिस्ट्रे भोजी में तो दया करके आर इनग्रेडिएंट को रखिक मत स्पेशली डाकबे ना ना बाकी डाकबे तो मो चिकेन तरकारी केमती आपने केमती लगे मतलब कहे तो आप मुझे छाणी फुलबरा कखर फुलबरा चलो देखिए कखर फुलबरा केमती कर ब्लॉग बहुत लंबा हो चिकेन तरकारी देखिए बाकी केमती कहे मत ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା କରିବା ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ତିଆରି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ପୁଣି ତିଆରି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଅଲରେଡି କାହିଁକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି ବ୍ୟାଟର
केमती कौन प्रोसेस कली तो अभी गैसटा देखा हाई हाई करदे हाई फ्लेम देदेले टे ताती जाओ आंचटा दबा ना भल हेनी सलाड पकई दे हाथ लगला दीदी कहीं पकाऊ गोटे गोटे पकाऊन गोटे गोटे पका उठी आराम से लुण ठीक पकई कखार फुल क्या कखार फुलर बरा एक्चुअली क्या पसंद मत कमेंट कहे छुआ बेलू मत बहुत पसंद ये पर्यटन भी पसंद अरे चारियार देख चार्टा पाँचटा लेखा पकाऊ खाएंगे भाज भी एगुड़ा खाई ना छोट बेले चल लगे जाए हमें खाइबू आज वीडियो केमती थी मत कहे मो चैनल को आसी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करूँ एवं मुझे वीडियो बनवा आरंभ कली बहुत दिन है मोर गैप रही जाता जो मैंने मो चैनल आसिक सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ और जो मैंने सब्सक्राइब कर से वीडियो देखिए निश्चित भाव में कमेंट देते तो आज वीडियो केमती मत कहे रही टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो देखा।